আমাদের পাহাড়ি আদিবাসীদের সবচেয়ে প্রিয় খাবার ang tawag mo na pajak siya ni. Hello! Hello 가족들아, welcome back to my channel. 그런 빛으로 안무강신 노감 그런데 한번 조금만 짜라짜라 아니 비디오를 like subscribe 할까. Thank you so much. My God, mama siya ko na help kay Tihinoy. So guys, ang tabok tanggap niya mama na help kay ni Malay na. Mama hido binili na 파라돌이 비히는 저 안타고 팔자꾸리를 파라는 후노이 근데 아니야 우리 엄마 맛이 말이야 사람과 받으시 이렇게 언니 많이 받았어 guys 안타고 우리 파라도 먹나이디 마라카이디 파람 그때 드디어 거리 시향 다녀봐입니까? 셔티 가이스 고라니 무조카 ini kau Muya Cini wabulung ni Muya Omay mo pa Muya siya? Wabamuya Imo kade wabamuya ple Mui잖아요 Beli guys, mama bukur khogdok macam kayay bukur khogo ani mama nai thau kayay kholo nai di moya আমাদের পাহাড়ি আদিবাসীদের সবচেয়ে প্রিয় খাবার হচ্ছে বাস্করুল আর আমাদের ত্রিপুরা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে এটাকে বলে মোয়া এবেলে নাই দি মোয়া এবেলে ঠগ কটক 찍구노 이렇게 딸칼 찍구노 딸칼 샤르사 딸칼 이놈이 쭉쭉쭉 커셔도리고 guys ang tawag mo na pajak siya ni ang tawag pajak mo pagtalago oras 집이너 ay ang tawag pajak mo pagtalago sino bang 시시시시 카이로고 오늘 동문자고 ang tawag mo pagtalago pajak ang tawag pajak 강나가 뭐 pagtalago pajak ne तो गाइस ang video balai khainanja comment khayo shadi launi chara আর চিনি ত্রিপুরা ল্যাঙ্গুয়েজ বা ইগুনা হিনা মেলক বাথাই তো ইমনখা মেলক নি চারা লাউয়ের চারা এটা হচ্ছে লাউয়ের চারা তো গাইস আনি টিউশন চেরো ফাইকা ang bono টিউশন friend kana ang kintu mutaya ponjaktabon it's okay 앞으로 많아. 왜 그러니까? 미니. 오, 잘하지. 내일은 원래 가봤구나니. 아니 안 써서 밴딩 먹어 하나 발견